بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سوال: سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قول اور فعل کو شرعی اصطلاح میں کیا کہتے ہیں؟ جواب: سنت کہتے ہیں۔ سوال: چیونٹیوں کا تذکرہ کس صورت میں ہے اور کس رسول کے حوالے سے مشہور ہے؟ جواب: سورۃ نمل میں اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے حوالے سے۔ سوال: حجاج بن یوسف نے 43 ہجری میں کس سے قرآن پاک پر اعراب لگوائے تھے؟ جواب: ابو الاسود الدؤلی سے۔ سوال: اول المرسلین کس رسول کا خطاب ہے؟ جواب: حضرت نوح علیہ السلام کا۔ سوال: کرۂ ارض پر سب سے پہلے سورج کی کرنیں کس ملک پر پڑتی ہیں؟ جواب: جاپان پر۔ سوال: جنازے کو کندھا دینا کیسا ہے؟ جواب: جنازے کو کندھا دینا عبادت ہے۔ سوال: وہ کون سی سورت ہے جس میں 2 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم آیا ہے؟ جواب: سورۃ نمل میں۔ سوال: قرآن مجید کے مطابق کس شخص کے جسم کو لوگوں کی عبرت کے لیے باقی رکھا گیا ہے؟ جواب: فرعون کے جسم کو۔ سوال: کیا آپ جانتے ہیں کہ صحیفہ علی کس طرح کی احادیث کا مجموعہ تھا؟ جواب: حدود اور قصاص کی احادیث کا مجموعہ تھا۔ سوال: قیامت کے دن سب سے پہلے کس عبادت کے بارے میں سوال ہوگا؟ جواب: نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ سوال: وہ کون سے جانور ہیں جنہیں حلال کیے بغیر کھایا جا سکتا ہے؟ جواب: مچھلی اور ٹڈی۔ سوال: کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت زبیر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت طلحہ رضی اللہ تعالی عنہ کس جنگ میں شہید ہوئے تھے؟ جواب: جنگ جمل میں۔ سوال: ایلا بستی کس نبی کے دور میں تباہ ہوئی تھی؟ جواب: حضرت داؤد علیہ السلام کے دور میں۔ سوال: پین ہول کیمرہ کس کی ایجاد ہے؟ جواب: ابن الہیثم کی۔ سوال: بغداد شہر کی تعمیر کس عباسی خلیفہ کے دور حکومت میں ہوئی تھی؟ جواب: عباسی خلیفہ منصور کے دور میں ہوئی تھی۔ سوال: فتح مکہ کے موقع پر ابو سفیان کو قتل کرنے کا مشورہ کس صحابی نے دیا تھا؟ جواب: حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال: غزوہ احد میں مشرکین کا علمبردار کس صحابی کے ہاتھوں مارا گیا تھا؟ جواب: حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ نے مارا تھا۔ سوال: واقعہ افک کب پیش آیا تھا؟ جواب: واقعہ افک 6 ہجری کو پیش آیا تھا۔ غزوہ بنی مستلق سے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم واپس مدینہ آنے لگے تو ایک مقام پر پڑاؤ کیا۔ اس غزوہ میں آپ کے ساتھ ام المومنین حضرت عائشہ بنت ابی بکر بھی تھی جو ایک ہودج میں سفر کرتی تھی
और चंद मखसूस आदमी इस हुदज को ऊंट पर लादने और उतारने पर मुकर्रर थे। हजरत आयशा लश्कर के रवानगी से कुछ पहले लश्कर से बाहर रफा हाजत के लिए तशरीफ ले गईं। जब वापस हुई तो देखा कि उनके गले का हार कहीं टूटकर गिर गया है। वो दोबारा इस हार की तलाश में लश्कर से बाहर चली गई और वापस आने में कुछ देर लग गई और लश्कर रवाना हो गया। आपका हुदज लाने वालों ने ख्याल किया कि आप अंदर तशरीफ फरमा हैं, क्योंकि आपकी उम्र मुबारक इतनी ज्यादा ना थी तो वजन महसूस नहीं होता था। उन्होंने हुदज लाद दिया और पूरा काफिला मंजिल से रवाना हो गया। आप मंजिल पर वापस आई तो कोई आदमी मौजूद नहीं था। तन्हाई और अंधेरी रात से सख्त घबराई और अकेला सफर करना भी मुश्किल था। इसलिए आप ये सोचकर लेट गए कि जब अगली मंजिल पर मुझे ना पाएंगे तो मेरी तलाश में जरूर यहाँ आएंगे। आप लेटी लेटी सो गईं। एक साहबी सफहान बिन मोतल हमेशा लश्कर के पीछे इस ख्याल से चला करते थे कि लश्कर का गिरा हुआ सामान उठाते चलें। जब इस मकाम पर पहुंचे तो हजरत आयशा को देखा। चूंकि आप आयत पर्दा से पहले उम्मुल मोमिनीन को देख चुके थे तो पहचान गए और उन्हें मुर्दा समझकर इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा। इस आवाज से हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा जाग उठी तो हजरत सफवान ने अपने ऊंट को उनके करीब जाकर बिठा दिया, जिस पर आप बगैर कोई बात किए सवार हो गईं और हजरत सफवान ने ऊंट की मुहार पकड़कर पैदल चलते हुए अगली मंजिल पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास पहुंच गए। अब्दुल्ला बिन उबई ने सैयदा आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा पर बदकारी की तोहमत लगाई। इस इल्जाम की बिना पर सैयदा और उनके घर वाले, खसूसन उनके वालिद हजरत अबू बकर रजी अल्लाह ताला अन्हु और सबसे बढ़कर उनके शोहर रसूल खुदा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सख्त ज़हनी अजियत से दोचार हो गए। इस दौरान में तमाम मुसलमान भी बाहमी इख्तलाफ व इंतशार की कैफियत में मुब्तला रहे। एक महीने तक बोतान तराशी और ईजार आसानी का यह सिलसिला जारी रहा। इसके बाद कहीं जाकर सूरत नूर की इब्तदाई 10 आयात में हजरत आयशा रजी अल्लाह ताला अन्हा की बरात अल्लाह ताला ने खुद नाजिल की और ये तूफान थमा। इसके बाद तोहमत लगाने वाले मुसलमानों को 80-80 कूड़े मारे गए, जो तोहमत लगाने की शरई सजा है। सवाल, रात को अचानक आंख क्यों खुलती है? ऐसे अफराद हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से खुशखबरी सुन लें। अगर आप रात को 3 या 4 बजे अचानक नींद से बेदार हो जाते हैं तो आप किसी भी किस्म के मर्ज में मुब्तला नहीं हैं, बल्कि आप खुश नसीब हैं कि इस वक्त आपको रब्बुल आलमीन याद कर रहे हैं। ये रहमत का वक्त होता है और इस वक्त रहमत के फरिश्ते आपको बार बार नींद से बेदार कर रहे होते हैं। रात के वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के ज्यादा करीब होते हैं और अपने बंदों के लिए रहमत और तौबा के दरवाजे खोल देते हैं। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हमारा बुजुर्गो बरतर परवरदिगार हर रात आसमान दुनिया पर नजूल फरमाते हैं। जब रात का आखिरी तिहाई हिस्सा बाकी रह जाता है तो आवाज देते हैं, कोई है जो दुआ करे और मैं उसकी दुआ कबूल करूं। कोई है जो मुझसे सवाल करे और उसे मतलूबा चीज अता करूं। कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं उसे बख्श दूं। कोई है जो तौबा करे और मैं उसकी तौबा कबूल करूं, यहाँ तक कि सुबह हो जाती है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो हमारे चैनल वकास क्विज को लाजमी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट के जरिए अपनी कीमती राय से आगाह करें। शुक्रिया।